اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جامعہ ام ہانی للبنات کا پہلا جلسہ اور طلبہ و طالبات کے مابین تعلیمی تحریری ناظرہ و حفظ مقابلہ و تقسیم انعامات کا ایک روزہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں بچوں اور بچیوں کو 5 گروپ میں تقسیم کیا گیا اور ہر گروپ سے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو بیش قیمتی انعامات سے نوازتے ہوئے تمام مشارکین طلبہ و طالبات کو بھی تشجیعی انعامات دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ منعقد سالانہ تقریب کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کی گئی۔ سعدیہ خاتون بنت جمیل الاسلام نے تلاوت کی، جبکہ سعیدہ بنت مختار عالم نے حمد باری تعالیٰ سنائی۔ اس خوشگوار اور پر رونق محفل کی صدارت جامعہ حسنہ للبنات تلکو باڑی ارریہ کے چیئرمین و معروف اور مشہور سماجی خدمت گزار شخصیت کے مالک جناب مولانا مفیظ الدین ریاضی صاحب نے فرمایا۔ جلسے کی نظامت کی باگڈور سنبھالتے ہوئے جامعہ حاضہ کے استاد مولانا محمد عباس صاحب نے تشریف فرما تمام مہمانان اعظام کا مختصر تعارف کراتے ہوئے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ موصوف مولانا نے ادارہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جامعہ ام ہانی للبنات پیپل ٹولہ پاٹکوئی ہاٹ کوچا دامن کشن گنج اس ادارہ کا قیام ہوتے ہوئے 1 سال مکمل ہوا اور اس قلیل مدت میں ادارہ تعلیمی میدان میں اپنی نمایاں کارکردگی کے سبب بہتر مقام و پہچان ضلع میں بنا چکی ہے۔ الحمدللہ اس سال طلبہ و طالبات کی تعداد تقریباً 182 رہی اور 6 اساتذہ نے اپنے خدمات پیش کیے۔ مہمان خصوصی جامعہ حسنہ للبنات کے ڈائریکٹر جناب مولانا مفیظ الدین ریاضی نے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعی جامعہ ام ہانی للبنات قلیل مدت میں درس و تدریس کو لے کر جس بلندی کو حاصل کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بچے بچیوں کے جو کردار اور پرفارمنس مقابلہ کے شکل میں دیکھنے اور سننے کو ملا، اس سے ان کی تعلیمی لیاقت اور جامعہ حاضہ کے ڈائریکٹر جناب مولانا مختار عالم فیضی سرپنچ پاٹکوئی کلا پنچایت اور ان کے معاونین حضرات کی محنت اور ان کے قد و قاوس صاف اس میں جھلک رہا ہے۔ اللہ مولانا کو مزید ترقی و توفیق دے، آمین۔ میں اس ادارے کے روح رواں فضیلت الشیخ مختار عالم فیضی حفظہ اللہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دیہی علاقے میں علم کا ایک باغ لگایا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس بات کو سینچنے کی ضرورت ہے، خاص کر دیہاتوں میں جو بھی ادارے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے جب تک سب کوئی مل جل کر محنت نہیں کریں گے تو وہ ادارہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہر گاؤں میں اس طرح کا ادارہ قائم ہو جہاں پر توحید کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اور اس ادارے کے ذمہ داران استطاعت رکھتے ہوں تو پھر اس ادارے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جائے۔ وہیں جامعہ طوبہ للبنات ٹیونسا کشن گنج کے ڈائریکٹر مولانا جلال الدین مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں۔ 450 سے زائد طالبات فی الحال زیر تعلیم ہے۔ بچیوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے اور دیگر تمام سہولیات کو دستیاب کرانے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو یہاں دیکھا سمجھا یہ کسی غیبی مدد کے بغیر ناممکن ہے ہونا۔ اللہ مولانا فیضی صاحب کے حوصلے اور عزم و ارادہ کو مزید مضبوطی عطا کرے، آمین۔ دیہات ایریا میں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے سوچا ہے، شب و روز ایک طرح محنت کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک جامعہ چلا رہا ہوں ٹیونسا کے اندر، جامعہ طوبہ للبنات کے نام سے میں بھی حصہ شروع کیا ہوں۔ 400+ بچیاں ہیں، اس قدر محنت کرنی پڑ رہی ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میں بھی ذمہ دار ہوں، لہذا میرے بچیوں یہاں سے آپ جائیں، ہو سکے کہ آپ کے پاس وقت کم ہو، آئندہ سال آپ آئیں نہ پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو کمیونٹی سرشاواتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری شادی ہے، بیٹی کی شادی کرا دے، شادی ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی ملے گی۔ پڑھانے نہیں جاتے ہیں، لہذا آپ آئندہ سال بھی اس ادارے میں آنے کی کوشش کریں
शादी की बात को ठुकराएं। लिहाजा मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करता हूँ। और आप अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई ना आ सके, आपके गार्जियन आपकी शादी करा दे, तो मेरी बेटियों मेरे बच्चों, आपके ऊपर ये एहसान है। आपने 10 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में जो कुछ सीखा है, इस एहसान को कभी ना भूलें। इस एहसान को 9 महीने 10 महीने की जो एहसान आपके ऊपर क्या है, यहाँ के जिम्मेदारान, आप इस इदारे के हक में दुआ करना, यहाँ के जिम्मेदारान के हक में दुआ करना, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना। लिहाजा इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। बारे गए दुआ कहूँ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के जिम्मेदारान को इखलास और लिल्लाह के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनिया चंगी तरक्की अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेखुल हदीस मौलाना सलाहुद्दीन अल बुखारी ने कहा कि बनीन के साथ बनात यानी तालीमी निस्वा की आज भी समाज को काफ़ी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे हैं, बावजूद इसके मौलाना मुख्तार आलम भाई जी की जद्दोजहद ने बहुत कम वक्त में इस मैदान में 4 चंद लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बनीन व बनात दोनों सहूलत फराहम है। इसके लिए मौसूफ फैजी साहब लाई के मुबारकबाद हैं। मौलाना हसीबुर रहमान फैजी ने तासुरात पेश करते हुए कहा कि जिस दिन इदारा वजूद में आया, इसकी नींव डाली गई थी, मैं यहाँ मौजूद था और आज 1 साल बाद मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिला। लेकिन मुझे एक तरफ जहाँ खुशी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ काफी ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे देही इलाके में भी मौलाना ने कैसे इतने कम औकात में तालीमी मेयार के साथ इदारे को तरक्की के राह पर गामजन किया। यह मुमकिन कर दिखाया। इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा समरा वाकई मुख्तार भाई का इखलास, मेहनत और लिल्लाहियत का ही नतीजा है। एक मिनट दाঁড়ালাম শুধু। প্রথম যেদিন মাদ্রাসা খোলা হয় সেদিন আমি এসেছিলাম, আর আজকে ওর নতিজা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। একটাই কথা বলি যে এই ইসলামের আলো একটা চেহারা আল্লাহ জ্বালাচ্ছে, কিসের জন্য? চারিদিকটাকে আলো দিবে, রোশনি দিবে, তার জন্য। ইউরিদুনা লিয়ুতফিউ নূর আল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহ চাইছে আলোটাকে জ্বালাই, কোনো জায়গাতে টিম টিম করে জ্বলছে, কোনো জায়গাতে ভালো জ্বলছে, কিন্তু নিভাবার চেষ্টা অনেক করছে, কিন্তু নিভাতে পারছে না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই শরীয়তটা দিয়েছেন আমাদেরকে, তো সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে এই চেরাগটা সবাই একটু করে তেল দাও আর জ্বালাতে থাকো, তেল দাও জ্বালাতে থাকো। এগুলো হচ্ছে তেল। এই যে বাচ্চা, এরা আবার চেরাগ জ্বালাবে, এরা নিভাবে, কেউ জ্বলবে, কেউ নিভাবে, কেউ জ্বলবে, এই করতে করতে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই জন্য এই মাদ্রাসাগুলোকে বেশি বেশি চেষ্টা করে সবাই আগে বাড়ান। নিজের ছেলে মেয়ে পোতা পতিন সবকে এক এক করে মাদ্রাসাতে লাগিয়ে দেন, যাতে করে আপনার নামটা পৃথিবী এবং আখেরাত সব জায়গাতে ভালো বলে নাম দেওয়া হয়। আপনার নামটা কোনো জালেমের মা, জালেমের বোন, জালেমের মানে রিশতেদার এটা না হয়। আপনি কে না, তো অমুক আলেমের মা, অমুক আলেমের বোন, অমুক আলেমের খালা, অমুক আলেমের ফুফু। আপনার নামটা ভালো মানুষের সাথে জড়িয়ে দেয়, তো দুনিয়াও আপনি সম্মানিত আর আখেরাতেও আপনি সম্মানিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতে ইজ্জত এবং সম্মানের সাথে রাখে এবং মরার পরেও সম্মান আর ইজ্জত যেন দেয়। বলুন আমিন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में मौलाना मोहम्मद आलम जामेई साहिब, डायरेक्टर जामिया आतिफ लिलबनात, टूपामारी, भवानीगंज, कोचा धामन, किशनगंज ने कहा कि मेरी मौजूदगी में 1 साल कबल यह इदारा क़याम पजीर हुआ और आज जो यहाँ तालीमी मेयार और तलबा व तालिबात में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास रहम व करम है मौलाना पर। तालीम के दिया को जलाने और इस इलाके में तालीम को रफ्तार के साथ फरोग देने के लिए मैं शेख मोहतरम का
ममनून व मशकूर हैं। आखिर में इदारा के डायरेक्टर मौलाना मुख्तार आलम फैजी सरपंच साहिब ने तशरीफ फरमा मायनाज उलमा के हक में तशक्कुरी कलिमात पेश किए। मौके पर बड़ी तादाद में उलमा, दानिशवरान हजरात, आम अवाम और तलबा व तालिबात मौजूद थे। ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। हाज़रीन सामीन, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने सरपरस्त और मेरा खुसूसी मेहमान और मेरी एक ही बात पर लब्बैक कहने वाले फजीलतुल शेख जनाब मुफीजुद्दीन अर-रियाजी साहब, जो मैंने कहा कि मेरे गार्जियन हैं, मेरे सरपरस्त हैं, वो मेरी बात पर लब्बैक कहे और वक्त पर वो हाजिर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा मेरे करीबी साथी, मेरे दोस्त हसीबुर रहमान साहब फैज़ी, मेरे दोस्त, मेरे साथी मौलाना सलाहुद्दीन साहब बुखारी, और इसके अलावा मेरे एक और मेहमान खुसूसी फजीलतुल शेख जनाब जलालुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ये इन्होंने मेरी एक बात पर लब्बैक है और मेरे इस प्रोग्राम में हाजिर हुए और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, हमारे इस मदरसे की हिम्मत अफजाई के लिए बहुत सारी मेहनत करके आने के बाद भी और कोशिश भी करके यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े सब्र का जो है मुजाहरा किए। इन सबों का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसके अलावा तमाम तलबा व तालिबात, मुअल्लिमात और इसी तरह गांव के तमाम गार्जियन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर यानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम के हालत में ज़िंदा रखे, और जब भी हमारी वफ़ात हो, मौत हो, तो ख़ात्मा बिल खैर व ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।